Blessed Sabbath to everyone there. Selamat Sabat, saudara-saudara. Pastor, am I sounding all right? Am I sounding okay? Oke. Praise the Lord. Praise the Lord. Well, we thank God for the privilege to worship together as a family again. Kita berterima kasih untuk kesempatan berbakti bersama-sama sebagai satu keluarga sekali lagi. God has just so many truths for our time that He'd like us to feed upon. Allah mempunyai begitu banyak kebenaran yang Dia mau berikan kepada kita. And I just thank God for, I was just hearing some names. I heard Pastor Randy Skeet is going to be with you. It's exciting how you are being fed these precious words from the Lord. Dan sangat menarik bagaimana saudara-saudara bisa mendapatkan pekabaran-pekabaran dari Tuhan. I just thank God for giving us, friends, still the religious freedom to be able to worship. Saya juga berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita kebebasan untuk berbakti. We just cannot take these gifts for granted. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. And I pray that your hearts will rejoice as God speaks to you afresh. Dan saya berdoa bahwa hati saudara akan bersuka cita sementara kita mempelajari firman Tuhan. Let us bow our heads for prayer as we go onwards. Mari kita tunduk kepala sekali lagi sebelum kita lanjutkan. Dear Father in heaven, thank you so much for another Sabbath. Bapa di surga, terima kasih untuk satu Sabat lagi. God, we thank you for inviting us again to worship the Lord. Terima kasih untuk kesempatan mengundang kami berbakti kepada Tuhan. Father, we come because you bid us to come boldly before your throne. Bapa, kami datang karena Engkau berkata agar kami datang menghadap takhta-Mu dengan penuh kepercayaan. Lord, we don't come in our own strength, in our own might. We are coming in the love, in the grace, and the mercy of Jesus Christ. Kami tidak datang dengan kekuatan kami sendiri, dengan kebenaran kami sendiri, tapi kami datang kepadamu di dalam kasih Yesus Kristus. I thank you, Lord, for my brothers and sisters and the love they have for Jesus. Terima kasih untuk saudara-saudara yang berada bersama kami saat ini dan kasih mereka buat Yesus. God, we thank you for giving us the time to study the Bible together as a family. Tuhan, kami berterima kasih untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk mempelajari firman Tuhan bersama-sama sekali lagi. We thank you, God, for the special truth you've prepared for us today. Terima kasih untuk kebenaran istimewa yang Engkau telah siapkan buat kami pada saat ini. And we thank you for what you are about to do. Terima kasih untuk apa yang Engkau akan lakukan. May your Holy Spirit please fill us. Semoga Roh Kudus akan memenuhi kami. May you please cleanse us of all our sins. Dan tolong bersihkan kami dari semua dosa. May you teach us to love you. Semoga Engkau mengajar kami untuk mengasihi Engkau. We thank you in Jesus' name. Kami berterima kasih di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. A blessed Sabbath to you again, friends. Selamat Sabat sekali lagi buat saudara-saudara. And just what a special blessing it is to worship together. Dan adalah suatu kesempatan yang istimewa untuk berbakti bersama-sama. Last Sabbath, we began studying the wonderful message of the sanctuary. Minggu lalu kita mempelajari kebenaran yang indah mengenai bait suci. And we began to see what God was showing us, how important this message is for our time. Dan kita melihat bagaimana pentingnya pekabaran ini di dalam kehidupan kita. We studied together how there are many precious truths in the Bible, but what we need is present truth.
Kita mempelajari bahwa begitu banyak pekabaran yang indah di dalam Alkitab, tapi yang kita butuhkan adalah kebenaran zaman ini. We studied together how the prophet was impressing that it is the sanctuary that we need to study as present truth. Kita juga mempelajari bagaimana Nabi kita menyatakan pentingnya bagi kita untuk mempelajari kebenaran zaman ini. We studied from the great controversy that if we don't study the sanctuary, we cannot fulfill and fill in the positions God has for us at the end of time. Dan kita telah mempelajari bagaimana dari buku Kemenangan Akhir bahwa kalau kita tidak memahami kebenaran dari bait suci, maka kita tidak bisa melakukan tugas tanggung jawab kita. We studied how the prophet was saying that in that early Advent movement, the study of the sanctuary was on every heart and mind. Bagaimana dia menyatakan kepada kita di dalam pergerakan mula-mula gereja Advent bahwa pelajaran bait suci ada di dalam setiap hati dan pikiran para umat Tuhan. That as they were waiting for the coming of Jesus, the sanctuary was what they were studying. Dan sementara mereka menantikan kedatangan Yesus, bait suci lah yang mereka pelajari. And friends, we want to study together. What is it about this message that prepares us for the coming of Jesus? Dan saudara-saudara, kita akan mempelajari apa sih pekabaran yang akan mempersiapkan kita bagi kedatangan Yesus. We want to talk about, last week for instance, we talked about why the sanctuary. Kita akan mulai dengan pelajaran minggu lalu, mengapa kita perlu belajar bait suci. Today, as I mentioned last week, we're going to study the very foundation of what the sanctuary message is really about. Dan saya katakan minggu lalu, saat ini kita akan mempelajari fondasi atau landasan dasar apa sih itu pekabaran mengenai bait suci. It all started in the Garden of Eden. Dan itu dimulai dari Taman Eden. You see, Eden was a place, that garden that God established. It was a place God had created to commune with mankind. Taman Eden adalah suatu tempat di mana Tuhan telah buat supaya dia bisa bersekutu dengan manusia. There was a fence all around, and in this enclosed place, God communed with man. Dan ada pagar sekeliling Taman Eden, dan di dalam Taman Eden lah Tuhan bersekutu dengan umat manusia. But we see that when man chose sin, man was rejecting the presence of God. Tapi kita melihat bahwa ketika manusia memilih untuk berdosa, maka itu artinya manusia menolak Allah, hadirat Allah. And so we find that Adam and Eve had to be sent out of the garden. Dan kita mempelajari itu sebabnya Adam dan Hawa harus dikeluarkan dari Taman Eden. Isaiah 59 tells us, Isaiah 59:2 tells us that it is sin that causes separation. Dan Yesaya 59 menyatakan dosalah yang menyebabkan perpisahan. But in Eden, before the fall of man, when there was no sin, there was nothing to separate man from God. Tetapi di Taman Eden sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada yang bisa memisahkan manusia dari Tuhan. And so Adam and Eve were able to have open, face-to-face communion with God because there was no sin to separate them. Sehingga Adam dan Hawa bisa berkomunikasi muka dengan muka karena tidak ada dosa yang memisahkan mereka. We recognize that even though man had rejected God, God's desire to be with man had not changed. Walaupun dosa memisahkan manusia dengan Allah, tapi kerinduan Allah adalah tidak berubah untuk tetap bersekutu dengan manusia. So from Genesis 3 onwards, God is simply pursuing his desire to be with mankind. Dan sejak dari Taman Eden, Allah terus mengejar dan memenuhi keinginannya untuk bersekutu dengan manusia. Now, a few people come up on the scene that truly reflect what it means to have that close relationship.
Dan saudara-saudara, kita perlu memahami apa artinya kita memiliki hubungan yang erat, intim itu dengan Tuhan. We have individuals like Enoch. Kita lihat seperti Henok, who is described as one who walked with God. yang digambarkan sebagai seseorang yang berjalan dengan Allah. But then the majority of God's people, the children of Israel, they were very far from a relationship with the Lord. Tetapi umat Allah, anak-anak Allah, mereka jauh dari Tuhan. And God is just constantly attempting how he could be closer to them. Dan Tuhan selalu berusaha bagaimana supaya dia bisa dekat dengan mereka. The book of Exodus tells us they're now in captivity. Di dalam buku Keluaran, mereka sekarang ada di dalam perbudakan. And as they cry out to God in their captivity for deliverance, dan mereka meratap kepada Tuhan untuk dibebaskan, God steps in, God delivers them and leads them into the wilderness. Dan Tuhan menuntun mereka, membebaskan mereka, dan menuntun mereka ke padang gurun. Now in Exodus chapter 19, dan di dalam Keluaran 19, as God calls Moses up to commune with him, ketika Tuhan memanggil Musa naik ke gunung untuk bersekutu dengan dia, he also tells the people to prepare themselves. Dia juga mengatakan kepada orang-orang untuk mempersiapkan diri mereka. He tells them that I'm going to come in your midst. Dan dia berkata bahwa dia akan datang ke tengah-tengah umatnya. So in Exodus 19, as Moses goes up, God comes down on the mountain and he communes with Moses and Israel. Jadi ketika Musa naik ke atas gunung, maka Tuhan turun di dalam kabut atau di dalam awan untuk bersekutu dengan Musa dan umatnya. In the next chapter, Exodus 20, God gives to them the commands. Dan di dalam Keluaran 20, Tuhan memberikan perintahnya, hukumnya. God is speaking, and Israel, the rest of the nation, they're able to hear God's voice audibly. Dan Tuhan berbicara kepada seluruh bangsa itu, dan mereka bisa mendengarnya secara langsung. Chapters 19 through 24, there is a deep communion between God and Moses. Dan kemudian Tuhan punya hubungan yang erat dengan Musa. But friends, again, we've studied in the past how the book of Exodus is divided in 3 sections. Dan saudara-saudara, kita sudah pernah mempelajari bagaimana buku Keluaran itu dibagi dalam 3 bagian. But again, I do not want you to miss the heart of God in all of this. Tapi saya tidak mau saudara tidak bisa melihat kerinduan hati Tuhan di dalam semua ini. You see, the God who had created a space in Eden to commune with man. Apakah saudara berpikir bahwa Allah yang telah menciptakan satu tempat di Eden untuk bisa bersekutu dengan manusia? Man rejects him, but God is still pursuing man even after that. Tapi manusia menolak Allah, tapi sesudah itu pun Tuhan masih terus berusaha untuk menjangkau manusia. And while man was running away from God, Exodus 19, God was coming closer and running behind man. Dan walaupun manusia lari daripada Tuhan, tapi di dalam Keluaran 19 Tuhan datang dekat dengan mereka. And he runs so fast, he says to Moses, he says, tell them I am coming. I'm coming on the mountain, I'll speak to them. Dan dia datang dengan cepat sehingga dia bilang kepada Musa, di gunung itu saya akan datang kepada umatku. So the God who they knew so little about, the God who they had disconnected from, is now become the God on the mount. Jadi Allah yang mereka hanya tahu sedikit sebelumnya, sekarang menjadi Allah dari gunung. Now I want you to notice repeatedly, this is actually the very nature of God.
Dan berulang kali, saudara-saudara, ini sebenarnya adalah sifat daripada Tuhan. In the Garden of Eden, when Adam and Eve sinned, they were not the ones looking for God and saying, God, forgive us, we sinned. It was God who came looking for them. Di Taman Eden ketika manusia berdosa, bukan manusia yang datang mencari Tuhan dan bilang, Tuhan kami sudah berdosa, tapi Tuhan yang datang mencari mereka. We're seeing the same thing repeated, God running behind Israel. Kita melihat hal yang sama bahwa Tuhan berlari di belakang Israel. And now he says to Moses, I will become that God on the mountain. I want to speak to them. Dan dia katakan di gunung itu, saya mau berbicara kepada mereka. So now in terms of, if I want to sort of speak of a physical distance, earth is where man is, God is in heaven. Jadi kita berbicara secara jarak, secara fisik ya, Tuhan itu ada di langit. Now God comes closer in that physical sense. He comes closer and comes on the mount while Israel is in the valley. Nah, sekarang secara jarak ya, secara fisik, dia datang lebih dekat kepada umatnya di gunung itu. And then you can't believe what God says next in Exodus 25. Dan kemudian saudara mungkin tidak dapat mempercayai apa yang Tuhan bicara kepada Israel sesudahnya di dalam Keluaran 25. After having spoken to Moses from chapters 19 through 24. Jadi sesudah dia berbicara kepada Musa mulai dari Keluaran 19 sampai kepada Keluaran 24. We get to Exodus 25 and we listen to God's word to Moses in Exodus 25 and verse 8. Maka kita dapatkan again, Brother Ron. We get to the words of God to Moses in Exodus 25 verse 8. Kita tiba di dalam Keluaran 25 ayat 8 kata-kata Tuhan kepada Musa. If you could please read that, Pastor. Keluaran 25 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Now if you pay close attention to Exodus 25:8. Kalau saudara perhatikan ayat ini dengan seksama, you want to appreciate these words in the context of what has just taken place. Saudara akan lebih menghargai ini kalau memahami konteks yang baru kita sebutkan tadi. You see, he's seeing that my people are not with me. Dia melihat bahwa umat-umatnya tidak bersamanya. So he comes closer to the mountain. Jadi dia datang mendekatkan diri kepada gunung itu. Now notice, heaven and earth, the distance is so much greater than the mountain and the valley. Jadi perhatikan bahwa perbedaan jarak antara langit dan bumi itu jauh dibandingkan gunung dengan lembah. But even though God was the distance was so short now, he was on the mountain, people were in the valley. The distance is so short. Nah, walaupun sekarang jaraknya tinggal sedikit, Tuhan di gunung dan umatnya ada di lembah. But it's so beautiful to read in Exodus 25. God is saying, even this distance, I can't take it. Ini sangat indah, saudara-saudara, untuk membaca Keluaran 25, karena walaupun jaraknya tinggal sedikit, bahkan Tuhan bilang, saya nggak bisa ada jarak. And so in Exodus 25:8, he's saying, let them make me a sanctuary. I want to be right there with them. I can't even be on the mountain. This is too far. I want to be right there with them. Jadi di dalam Keluaran 25 ayat 8 Tuhan bilang, saya bahkan tidak bisa di gunung dan mereka di lembah ini terlalu jauh buat saya. Saya mau bersama-sama dengan umatku. And friends, that's the heart of the sanctuary. Jadi inilah inti dari bait suci, saudara-saudara. People running away, God running behind them. Dan orang-orang lari, Tuhan di belakang mereka.
And he just can't stand the distance. Even though he's just on the mount, he says, no, no, no. I want to be closer still. I want to be right there in their midst. Jadi Tuhan bilang, oh non, tidak, tidak, tidak. Saya mau tepat bersama-sama dengan mereka. Let them make me a sanctuary. Biarlah mereka membuat bait suci buat saya. Now, the sanctuary is a profound, it's a big, it's a complicated thought. Dan bait suci itu adalah satu hal yang besar, yang dalam, ya bagi pikiran kita. But in this text, God simplifies it for us. He just simply puts it, he says there's one single purpose, and that is, I just want to be with you. Tetapi di dalam bait suci, dia menyederhanakan semua hal-hal ini dan mengatakan saya itu cuma mau bersama dengan engkau. They should make a sanctuary because I want to dwell among them. I just want to be with them. Ya, saya tolong buat bait suci. Saya cuma mau ya untuk bersama-sama dengan umatku. And friends, it is really humbling to see this about what God is saying. Jadi ini sangat membuat kita merendahkan diri untuk melihat apa yang Tuhan sedang katakan di sini. God is saying this is the purpose. Dan Tuhan bilang inilah tujuannya. Now the thing is, you may get caught up by thinking about the sanctuary. Masalahnya kita bisa saja terperangkap dengan memikirkan hanya soal bait suci saja. You may get caught up in that big thought of the sanctuary, saying perhaps this is too advanced, this is too big a thought for me. Dan kemungkinan saudara akan berpikir, aduh, ini pekabaran bait suci itu terlalu sulit untuk saya, terlalu besar untuk saya pahami. But what God is saying is, I want you to understand the simple truth, and that is, the sanctuary is all about my desire to just be with you. Tetapi kebenaran yang sederhana dari semua konsep yang besar ini adalah bahwa Tuhan hanya mau menyatakan dia mau bersama dengan umatnya. I wanted to be with you since Eden. I mean, I created you to be with you. Saya mau bersama dengan engkau. Saya menciptakan Taman Eden untuk bisa bersekutu dengan engkau. And even though you've rejected me, my desire has not changed. I still want to be with you. Dan walaupun kalian menolak saya, menolak aku, tetap kerinduan saya adalah untuk bersama-sama dengan kamu. By the time you get to the book of Jeremiah, people have sinned aggressively. Sesudah kita sampai di zaman daripada Yeremia, orang telah berdosa secara terbuka, secara agresif. And you begin to think maybe God has changed his mind. Dan mungkin saudara berpikir, mungkin Tuhan sudah berubah. But you hear the words of God in Jeremiah 31 and verse 3, Pastor, if you could read, please. Tapi kita melihat suara Tuhan di dalam Yeremia 31 ayatnya yang ketiga. After all the wickedness of Israel, setelah semua kejahatan daripada orang Israel, even after they were running behind pagan idols, bahkan ketika mereka menyembah berhala-berhala kekafiran, even after they were not faithful to God, bahkan ketika mereka tidak setia kepada Tuhan, God still says, I have loved you with an everlasting love. I just want to be with you. Tuhan masih mengatakan bahwa dia mengasihi umatnya dengan kasih yang kekal. And you can't understand what is God doing. Kalau saudara tidak memahami apa yang dibuat oleh Tuhan, you come to the New Testament in John 3:16, God is saying, I have given my only begotten son. Maka kita sekarang melompat ke perjanjian baru dan di dalam Yohanes 3 ayat 16 Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal.
In the book Desire of Ages, the prophet explains that when God says he has given his only begotten son, Di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, Ellen White mengatakan ketika Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, she says he had not just given him to die for our sins, dia mengatakan bahwa Tuhan bukan hanya memberikan anaknya untuk mati bagi dosa kita, he wasn't just given to make the payment for our sins, dia bukan hanya menebus kita dari dosa, but she says God had given him to humanity. tapi dikatakan bahwa dia telah diberikan buat manusia. You want to understand what that means. Kita mau memahami apa sih artinya itu. That he was given, that he is yours. Jesus is yours now. Bahwa dia telah diberikan kepada kita, itu artinya bahwa sekarang dia adalah milik kita. She goes on to say how Jesus will forever retain his human nature. Dia melanjutkan menjelaskan dengan berkata bagaimana Yesus akan terus memakai tubuh manusia selama-lamanya. Friends, I don't know if you understand what that means. Saudara-saudara, apakah kita memahami artinya ini? You see, Paul says at the coming of Jesus, this mortal will put on immortality. Saudara-saudara mengerti bahwa Paulus mengatakan ketika Yesus datang maka tubuh yang fana ini akan menjadi tubuh yang tidak fana lagi, yang kekal. It says the corruptible will put on incorruptibility. Dia mengatakan bahwa yang dapat binasa sekarang menjadi tidak dapat binasa. Friends, at that time, we recognize that there will not be even a scar on my face or a pimple on my face, not a spot or a wrinkle. Itu artinya, saudara-saudara, tidak akan ada kerut ataupun jerawat atau apapun cacat di dalam kulit atau tubuh saya, di wajah saya. But we're told how Jesus has those scars on his hands. Tapi kepada kita dikatakan bagaimana Yesus akan tetap memiliki bekas luka. Thomas wanted to touch his side to make sure, because his side was pierced, he wanted to make sure if that's still really Jesus. Thomas mau menyentuh pinggang Yesus karena di situ dia ada bekas tusukan tombak. Dia mau meyakinkan bahwa ini adalah Yesus. And the prophet saying he will forever retain this human nature. Dan Ellen White mengatakan bahwa untuk selama-lamanya dia tetap akan memakai tubuh manusia ini. So as he steps into eternity, he will forever hold those scars into eternity. Jadi sampai ke masa kekekalan dia tetap akan ada bekas luka itu. But wait, you will enter eternity with no scar, no pimple, no marks on your body, perfect. Tapi tunggu dulu, saudara akan memasuki hidup yang kekal, masa kekekalan tanpa ada jerawat, tanpa ada bekas luka, tanpa ada kerut. In other words, when he was being nailed on the cross, when his hand was being nailed, he knew this scar will never go. Dengan kata lain, Yesus tahu waktu dia dipaku di kayu salib bahwa bekas lukanya tidak akan pernah hilang. When his feet were being nailed, he knew this is a scar that will never go. Ketika kakinya dipaku, dia tahu bahwa bekas lukanya tidak akan pernah hilang. But I enter eternity with no blemish, no spot, no scar, but Jesus has scars. Tapi ketika saya akan memasuki kekekalan, maka tidak ada bekas luka, tidak ada cacat. In fact, friends, in eternity, listen carefully now, Jesus will be the only physically imperfect being through the whole universe. Bahkan saudara-saudara, di masa kekekalan, Yesus akan menjadi satu-satunya yang memiliki cacat di seluruh jagat raya.
Now, I want to be careful. I don't want to be misunderstood. When I say physically imperfect, I'm speaking in terms of scars, in terms of the bodily form. He will be the only one who will have such scars on his body. No other creature in the universe will have this. Ya, saya tidak mau saudara salah mengerti. Yang saya maksudkan adalah bahwa tubuh manusianya akan ada bekas luka, itu maksudnya cacatnya. Do you understand what that means? Apakah saudara memahami maksudnya itu? What that means is Jesus is saying, I just want to be with my people. Jadi, ya saudara-saudara, kembali Tuhan mengatakan saya hanya mau bersama-sama dengan umatku. And the very people who he wants to be with are the ones who gave him those scars. Jadi orang-orang yang dia mau sama-sama dengan mereka adalah orang-orang yang telah memberikan luka itu kepadanya. And what Jesus is saying is, if that's the price I have to pay to be with them, I'm willing to pay it. Dan Yesus mengatakan, kalau itu harga yang saya harus bayar untuk bisa sama-sama dengan mereka, saya rela. I don't mind walking into eternity with these scars on me forever. Saya tidak masalah kalau saya juga harus punya luka untuk selama-lamanya. But what God cannot take is you living with scars for eternity. Tapi Tuhan tidak bisa bahwa saudara untuk selama-lamanya di masa kekekalan memiliki bekas luka. Jesus is saying, it's okay if I look like this, but what will hurt me is if you look like this for all of eternity. Yesus mengatakan bahwa nggak apa-apa kalau saya yang harus kelihatan seperti ini, ada bekas luka, tapi saya nggak mau kalian memiliki bekas luka itu. I want you to simply appreciate the commitment of Jesus to us. Saya mau saudara-saudara dengan sederhana menghargai komitmen dari Yesus ini. So much so that even after people have sinned so bad, we come to Revelation 3 and the Laodicean church. Dan ini dia lakukan bahkan ketika manusia sudah begitu berdosa, kita sampai kepada Wahyu pasal 3 tentang gereja Laodikia. And in the Laodicean church, it has become so bad. Dan di dalam Wahyu pasal 3, kondisinya sudah betul-betul sangat buruk. Things have gotten so bad that Jesus says, I will vomit you out. Sangat buruk sampai Tuhan Yesus bilang, aku akan memuntahkan kamu. When you read that, you're thinking, oh, there is no way these people have any hope. Ketika kita baca ini, mungkin kita berpikir bahwa, wah, tidak ada harapan nih. You think Jesus is upset and he is really going to reject them now. Dan kita berpikir bahwa wah Tuhan Yesus akan menolak sekarang ini. But if you read Revelation 21 towards the close of the Bible, tapi kalau saudara membaca Wahyu 21 sampai mendekati akhir daripada Alkitab, we read these words in Revelation 21:3, Pastor, if you could please read. Di dalam Wahyu 21 ayat 3 firman Tuhan berkata, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Did you hear that, friends? Apakah saudara mendengarkan itu, saudara-saudara? In Genesis, he wants to be with them. Di dalam buku Kejadian, dia mau bersama dengan umatnya. In Exodus, he repeats, I just want to be with you. Di dalam buku Keluaran, dia mengulangi bahwa saya hanya ingin bersama kamu. The Bible is closing and he's still saying the same thing. I just want to be with you. Dan ini sudah mendekati akhir daripada Alkitab, kembali dia ulangi bahwa saya hanya mau bersama dengan kamu. And that's the sanctuary, friends. Dan itulah pekabaran mengenai bait suci. We can take a look at a lot of things in the sanctuary. Kita bisa melihat banyak hal di dalam bait suci. There are a lot of truths that we can study in the sanctuary. Ada begitu banyak kebenaran-kebenaran yang kita bisa pelajari dari bait suci.
But what God does not want you to forget is that this is what the whole thing is about. Tapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa inilah yang Tuhan kehendaki untuk bersekutu dengan that I just want to be with you. Yaitu Dia hanya ingin bersama dengan kita. It's the heart of the sanctuary message, friends. Inilah inti daripada pekabaran bait suci. We can get lost, we can get sidetracked by many other things which are important, but let's never lose sight of this core essential truth. Kita bisa teralihkan kepada berbagai-bagai kebenaran yang lain yang penting, tetapi jangan lupakan inti daripada pekabaran bait suci ini. As Israel came to the sanctuary with their sin offering, dan orang Israel datang kepada bait suci dengan korban penghapus dosa. God was dealing with their sins and removing their sins. Why? Dan Tuhan menghancurkan dosa mereka dan menghapuskan dosa mereka. Mengapa? Because sin is causing separation. Karena dosa menyebabkan perpisahan. And we see that God cannot stand the separation between him and his people. Dan kita melihat bahwa Tuhan tidak bisa terpisah dengan umatnya. And so he says, I want to come and destroy. I want to remove all sin. The sanctuary is dealing with sin. Dan itu sebabnya Tuhan bilang, saya mau menghilangkan dosa, menghapus dosa mereka. Dan bait suci adalah berhubungan dengan dosa. All because he just wants to be with you. Alasannya cuma karena dia mau bersama dengan saudara. Because when sin is gone, separation is gone. Karena dosa menyebabkan perpisahan dengan Allah. The reason why he convicts you of your sin over and over again, because he knows that your sin will separate you from him. Itu sebabnya dia berusaha meyakinkan kita berulang-ulang tentang dosa kita, karena dosa itu memisahkan kita dengan Dia. He wants to remove the sin so that the separation is removed. Dia ingin menyingkirkan dosa itu supaya dia bisa menyingkirkan perpisahan itu. I just want to be with you. Aku hanya ingin bersama dengan kamu. So in John 1:14, what do we read? Jadi, itu sebabnya di dalam Yohanes 1 ayat 14, apa yang kita baca di sana? John 1 verse 14. Yohanes 1 ayat 14, firman Tuhan berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Now if you read carefully, kalau saudara baca dengan seksama, the text is the word was made flesh, that is Jesus. Bahwa ayat itu mengatakan firman itu telah menjadi manusia, itulah Yesus. And the Bible says he dwelt among us. Dan Alkitab mengatakan dia diam di antara kita. And the word dwelt, friends, is the Greek word skino, which simply means a tent. That's what it means. Dan kata diam di dalam bahasa Greek adalah skino, yang artinya tenda, kemah. And so that's interesting that the Bible is saying he was made flesh so that he could tent with us, he could be with us. Dengan kata lain, dia menjadi manusia supaya dia bisa berkemah dengan kita. In other words, he could tabernacle with us. Dengan kata lain, dia bisa bertinggal dengan kita. And a tabernacle is simply a tent, a place to live in, a place to dwell in. Ya, bait suci itu sebenarnya adalah satu tenda, tempat di mana orang tinggal. Now, why am I saying this to you? Kenapa saya katakan ini kepada saudara-saudara? Because friends, I'd like you to pay close attention to a very sacred truth in the Bible. Karena saya mau saudara perhatikan dengan seksama satu kebenaran yang sangat suci di Alkitab ini. Now, let me project a picture, an artist's depiction of the sanctuary. Nah, sekarang saya mau tampilkan lukisan dari pelukis tentang bait suci. Now, in this picture of an artist's depiction of the sanctuary,
Jadi di dalam gambaran tentang bait suci, you can see the sanctuary in the middle, this fence surrounding it. saudara bisa melihat bahwa di tengah-tengah bait suci itu dikelilingi oleh pagar. You have the outer court, you can see the altar burnt offering. Saudara lihat di situ ada pelataran bait suci atau halaman bait suci, dan di situ ada mezbah korban. In the tent itself, you have the holy place and the most holy place. Di dalam kemah bait suci itu ada bilik suci dan bilik maha suci. And here's the thing. Dan perhatikan yang berikut ini. When we usually study the sanctuary, ketika kita biasanya mempelajari mengenai bait suci, we start studying it. Oh, let's talk about the outer court, the holy place, and the most holy place. Biasanya kita akan mulai dengan mempelajari mengenai pelataran bait suci, bilik yang suci, dan bilik yang maha suci. But friend, there's another place that we don't study about. Tapi saudara-saudara, ada bagian lain yang kita tidak pelajari. And we find that in John 1:14, Jesus, the revelation of Jesus, that he came and dwelt among us. Yaitu yang kita temukan di dalam Yohanes 1 ayat 14, bahwa Yesus datang dan diam di antara kita. You see, friends, you want to recognize that there's a fourth important place. While there's the outer court, the holy place, the most holy place, they're not just these three important places, there's a fourth very important place. Jadi saudara-saudara, bukan hanya 3 bagian ini yang penting, yaitu pelataran bait suci, halaman bait suci itu, bilik suci dan bilik yang maha suci. Tapi ada bagian keempat yang penting. This fourth place has its direct impact on the other three. Dan yang keempat ini mempunyai pengaruh langsung kepada 3 bagian ini. You see, when Jesus came, he did not start his ministry by starting to work in the sanctuary. It didn't start like that. Ya, kita tahu bahwa ketika Yesus datang, dia tidak langsung bekerja di bait suci. Dia tidak bekerja seperti itu. The Bible says he dwelt among us. Alkitab mengatakan bahwa dia diam bersama kita. Now, do you recognize around the sanctuary there are all these tents? You can see in the picture a depiction of the tents of the children of Israel. Kalau saudara lihat ya di gambar ini, bahwa di luar bait suci itu ada kemah-kemah dari seluruh orang Israel. What's so beautiful to note? Apa yang sangat indah untuk kita perhatikan adalah is that Jesus took upon sinful flesh and he dwelt among us like this in the tent. He came in a common dwelling like ours. Yaitu bahwa Yesus datang dan tinggal di kemah sama seperti kita dengan orang-orang berdosa. And you see, friends, he did that on purpose. Dan saudara-saudara, dia lakukan itu dengan satu maksud, dengan satu tujuan. Usually we focus on the sacrifice of Jesus, which is represented by the sacrifice of the lamb on the altar of burnt offering, the first article in the sanctuary. Biasanya, kita bicara tentang Yesus bahwa dia akan datang sebagai korban yang diwakili dengan mezbah altar, di mana disitulah korban dipersembahkan. But friends, before Jesus could become a sacrifice, he dwelt among us like an ordinary person and lived a perfect life. Tetapi saudara-saudara, sebelum dia bisa menjadi korban, dia harus tinggal bersama dengan kita seperti orang biasa. I told you a while ago how this fourth place, the outside of the sanctuary, how this fourth place has an impact on the other three. Inilah bagaimana di luar bait suci itu mempunyai pengaruh langsung kepada bait suci itu. You see, friends, because if Jesus had not lived a perfect life among us, he would not have become an acceptable sacrifice in the sanctuary. Oleh karena kalau Yesus tidak menghidupkan satu kehidupan yang suci dan sempurna, maka dia tidak bisa menjadi korban buat kita. We just cannot overlook that, friend. Kita tidak bisa mengabaikan hal ini, saudara-saudara. It's that fourth aspect of the sanctuary life. I'll talk more about the sanctuary life much further in our series.
Ya, ini adalah faktor yang mempengaruhi kehidupan di bait suci. Saya akan bicarakan ini nanti di pelajaran-pelajaran berikutnya. In other words, Christ is not demanding you to walk in the holiness of the temple. Dengan kata lain bahwa Kristus tidak mensyaratkan bahwa kita harus hidup suatu kehidupan kudus yang ada di dalam bait suci secara langsung. He's not asking you to walk in the holiness without setting an example. He's not doing that. Dengan kata lain, dia tidak meminta kita untuk menghidupkan satu kehidupan yang suci tanpa dia memberikan teladan terlebih dahulu. He lived with us and set an example of perfection, and then invites us in the sanctuary saying, it is possible to follow my example. Jadi dia menghidupkan satu kehidupan yang suci di antara kita, kemudian dia mengundang kita untuk menghidupkan kehidupan yang suci itu di bait suci. It's something he's drawing our attention to. He wants us to recognize this. Don't just look at him as the lamb on the altar. He first lived an ordinary life to become the acceptable sacrifice. Jadi tidak hanya melihat Yesus sebagai anak domba yang harus dikorbankan, tapi sebelum itu dia harus menghidupkan kehidupan yang suci supaya dia layak untuk menjadi korban itu. So there are two words associated with the temple of God that are common in the Bible. Jadi ada dua kata yang diasosiasikan dengan bait suci di dalam Alkitab. The first word is sanctuary. Yang pertama adalah bait suci. We get the word from Genesis 2 verse 2. Kita dapat kata ini dari Kejadian 2 ayat yang kedua. Genesis 2 verse 3 actually. Genesis 2 verse 3. Maaf, di dalam Kejadian 2 ayat 3. Just that first sentence, Pastor, it says God blessed the seventh day and sanctified it. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Now, when you look at the word sanctified, ketika saudara mempelajari tentang kata menguduskan, that's where we get the word sanctuary. Dari situlah kata dasar yang kemudian kita dapatkan bait kudus, bait suci. And the word sanctified really means to be set apart for a holy purpose. Dan arti dari kata kudus itu adalah mengasingkan sesuatu untuk maksud yang suci. In this case, the seventh day was set apart from the other 6 days for a holy purpose. Dengan kata lain, hari yang ketujuh diasingkan dari hari-hari yang lain untuk maksud-maksud yang suci. The day still had 24 hours. Harinya sama, punya 24 jam. It still had morning and evening. Dan ada petang dan pagi. But the Bible says it was set apart for a holy purpose. Tapi Alkitab mengatakan bahwa itu diasingkan untuk maksud-maksud yang suci. Now, the important truth of this is emphasized even within the sanctuary. Kebenaran yang penting dari sini adalah bahwa bahkan di dalam bait suci sekalipun, as the Sabbath itself is set apart, the sanctuary itself was set apart from the rest of Israel. Jadi sama seperti Sabat diasingkan, demikian juga bait suci diasingkan bagi orang Israel. It was separated by a fence that surrounded it, which separated it from the ordinary life in the camp. Jadi itu diasingkan melalui pagar yang memisahkan bait suci dengan kehidupan daripada umat Tuhan sehari-hari. Further in the sanctuary, the outer court was separated from the holy place by a curtain, a veil. Dan di dalam bait suci itu, pelataran bait suci dipisahkan dengan bilik suci oleh the linen, ya, kain linen. Yeah, the veil, the linen veil. Yeah, the curtain. Yeah.
Ya. Now, the holy place was then further separated from the most holy place by another veil, by another curtain. Jadi bilik yang suci juga dipisahkan dari bilik yang maha suci dari satu tirai lagi. In other words, as you're looking at holiness, there are all these separations. Jadi kalau kita lihat ini bahwa kekudusan itu adalah pemisahan demi pemisahan. So in the sanctuary, you see the concept of God emphasizing the concept of sanctification, which is separation, to separate you from the ordinary. Jadi kalau kita bisa katakan ya di bait suci itu bahwa Tuhan memisahkan dari yang biasa ke sesuatu yang suci. The other common word in the English, I don't know, Pastor, if you have an equivalent to this in Bahasa, the other common word for the temple, the sanctuary, is the tabernacle. Dan kata yang lain dalam bahasa Inggris selain tadi kata sanctuary, di dalam bahasa Inggris ada juga kata tabernacle. And the tabernacle simply is a place where you dwell. It's a dwelling place, some place you stay. Dan kata tabernacle itu artinya secara sederhana adalah tempat di mana orang tinggal. And this gets repeated again and again in the Bible. Sanctuary, tabernacle, sanctuary, tabernacle. Dan dua kata ini yaitu bait suci dan tabernakel diulang-ulangi di bait suci di Alkitab. In other words, the place that was separated, that was set aside for a holy purpose. Dengan kata lain, tempat yang diasingkan untuk maksud yang suci. It was set aside, sanctuary, that's the meaning of the word sanctuary. It was a set apart place, a separate place. Jadi itu adalah satu tempat yang diasingkan, itulah arti dari bait suci. It was set apart so that God could dwell with you, tabernacle, so that God could stay with you, tabernacle. Jadi itu diasingkan supaya Tuhan bisa bertabernakel atau berdiam dengan kamu. Now come with me to Exodus 25 verse 8 again. Mari kita balik kembali ke dalam Keluaran 25 ayat 8. And notice what the Lord is saying about this, repeating this very thought in Exodus 25:8. Dan perhatikan bagaimana Tuhan mengulangi konsep ini di dalam Keluaran 25 ayat 8. God says, "Let them make me a sanctuary." Allah berkata, mereka harus membuat tempat kudus bagiku, so that I may dwell among them. Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. It's the same thing that I just said to you, but now you have a Bible text for it. Ini adalah hal yang sama dengan apa yang saya baru katakan kepada saudara, tapi sekarang ini dari firman Tuhan. If they have a sanctuary, which means a place set apart for a holy purpose. Jadi kalau mereka memiliki bait suci yang artinya satu tempat yang diasingkan untuk maksud-maksud yang suci, then I want to tabernacle with them. I want to dwell with them. Maka aku mau bertabernakel atau diam dengan mereka. But this goes deeper than this. Tapi ada yang lebih dalam lagi dari hal ini. God had physically separated Israel from Egypt. Tuhan secara fisik dan harafiah telah memisahkan orang Israel dari Mesir. And he was now on the mountain in their midst. He was now in their presence. Sekarang dia ada di gunung itu, di tengah-tengah mereka, dia hadir. And God was saying, in the physical sense, as I have separated you and I want to be with you. Dan dia mengatakan, sementara saya telah memisahkan kamu secara fisik. In the spiritual sense, if you will be separated from a life of Egypt, which is a life of sin. Secara rohani, dia memisahkan mereka dari satu kehidupan di Mesir, yaitu kehidupan dosa. I want to dwell with you. If I have to separate you from sin so that I can really be near you, I can really tabernacle with you.
Saya harus pisahkan kamu dari dosa supaya saya bisa bertabernakel dengan kamu, berdiam dengan kamu. Because God and sin cannot cohabitate. They cannot be together. Karena Allah dan dosa tidak bisa tinggal bersama-sama. If you are willing to be separated from sin, then I can come dwell in you. Kalau kamu rela untuk dipisahkan dari dosa, maka saya akan diam dengan kamu. So friends, the sanctuary takes upon a whole new meaning because it's not just a physical place. It's the message that God's bringing forth. I want to separate you from sin, sanctuary, so that I can dwell with you, tabernacle. Jadi ini memberikan satu makna yang lebih lagi, saudara-saudara, karena Tuhan mengatakan, saya mau untuk memisahkan kamu dari dosa, supaya itu artinya bait suci, yaitu untuk mengasingkan sesuatu untuk maksud yang suci, supaya saya bisa bertabernakel atau tinggal bersama dengan kamu. Now, many of us say, brother, you're talking as if I don't want that. Banyak mungkin dari saudara yang berkata, saudara Ronald, kamu nih ngomongnya kayak kami ini nggak mau hal itu. Brother, I want that too. I also want to be separated from sin and to dwell with God. Saudara-saudara, saya juga mau dipisahkan dari dosa dan berdiam dengan Allah. But brother, the question is how? Tapi pertanyaannya adalah, saudara-saudara, bagaimana caranya? That's a good question. Itu pertanyaan yang baik. Let's close by going to Matthew chapter 1. Mari kita tutup ini dengan membuka Matius pasal yang pertama. Matthew 1 verse 21, Pastor, if you could read Matthew 1:21. Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Now here the angel is speaking to Joseph and speaking to him about the coming of Jesus. Di sini malaikat sedang berbicara kepada Yusuf dan berbicara mengenai akan lahirnya Yesus. And he's saying you'll have a son and you will call him Jesus. Dan mengatakan kepada Yusuf, kamu akan punya anak dan kamu harus namakan dia Yesus. Now we often use the name Jesus, but we don't study what the name means. Kita sering gunakan kata nama Yesus, tapi kita tidak, bisa saja kita tidak tahu artinya. The name Jesus comes from the Hebrew name Yehoshua. Nama Yesus berasal dari kata Ibrani Yesua. And the name Yeshua means Jehovah saves. Dan arti dari kata Yesua dalam bahasa Ibrani adalah Yahweh menyelamatkan. Now, I want us to understand that. Saya mau saudara memahami itu. Jesus, Yeshua means Jehovah saves. Yesus artinya Yahweh menyelamatkan. Verse 21 goes on to say his name will be Jesus because he shall save his people from their sins. Ayat 21 menyatakan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. And the Bible doesn't say that he will save his people in their sins. He will save his people from their sins. He did not die. He did not come to earth so that you could continue to live in sin. If you receive Jesus, he wants to separate you from your sin. Jadi Alkitab mengatakan bahwa arti dari kata Yesus adalah karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Perhatikan, Alkitab tidak mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan umatnya dalam dosa mereka. Dengan kata lain, dia datang untuk membuat kita bebas dan hidup bebas dari dosa. Bukan untuk membuat kita tetap tinggal di dalam dosa. In other words, the very name Jesus means separating you from sin. Dengan kata lain, nama Yesus itu berarti memisahkan saudara dari dosa saudara. But wait, isn't that what the name sanctuary means? Tapi tunggu dulu, bukankah itu arti daripada kata bait suci?
to be separated. Untuk dipisahkan, diasingkan. So wait a minute, that concept, the desire, the plan to be separated is something that Jesus can accomplish. That's why he came. Dan supaya kita konsep mengenai pemisahan ini bisa terjadi, itulah alasannya kenapa Yesus datang. Now, that's something God wants us to understand. Ini adalah sesuatu yang Tuhan mau kita pahami. That he came so that he can make sanctuary, the concept of sanctuary, separation possible. Jadi dia datang untuk membuat konsep dari bait suci tentang pemisahan itu mungkin terjadi. Now in verse 23, Jesus has given another name. Di dalam ayat 23 sekarang, Yesus diberikan nama yang berikutnya. And the name in that last verse, in verse 23, the last line is that his name is Emmanuel. Dan namanya adalah Immanuel. And the name Emmanuel means God with us. Dan arti dari Immanuel adalah Allah beserta atau menyertai kita. In other words, God dwelling with us, God staying with us. Dengan kata lain, Allah berdiam dengan kita atau tinggal dengan kita. Which is tabernacle. That's what the word means. Dwelling place where God dwells with us. Iya, itulah artinya tabernakel, tempat tinggal di mana Allah tinggal dengan kita. So wait, the word Emmanuel means God dwelling with us, God's desire from the very beginning to dwell with us. Dan tunggu, jadi arti dari Immanuel adalah Allah menyertai kita, Allah tinggal dengan kita yang merupakan kerinduan Allah dari awalnya. But wait, those are his two names, Jesus, Emmanuel. Dan inilah arti dari dua nama Yesus, yaitu Yesus And dan what do Immanuel. those names mean? Dan dua nama ini artinya, Jesus means to separate you from sin. Yesus artinya dialah yang memisahkan kita dari dosa. And Emmanuel means so that God can dwell with you. Dan Immanuel artinya supaya Tuhan bisa tinggal dengan kita. A while ago we said, Lord, I want this, but how is this possible? Tadi kita katakan, saya mau suci, tapi bagaimana itu bisa terjadi? Friends, Matthew 1:21 and 23 tells us both these realities are possible through Jesus. Dan di dalam Matius 1 ayat 21 dan 23, hal ini bisa terjadi melalui Yesus. Jesus alone can separate you from sin. Hanya Yesus yang bisa memisahkan saudara dari dosa. Jesus alone can help you dwell with him eternally. Dan Yesus sendiri saja yang dapat menolong kita untuk tinggal dengan dia sepanjang masa kekekalan. Emmanuel, God just wants to be with you. Immanuel, Allah hanya rindu menyertai saudara. It's the heart of the sanctuary. Itulah inti dari bait suci. We'll study more, friends, in the coming weeks, but please don't ever forget this sacred truth. Kita akan terus belajar mengenai bait suci, tapi tolong jangan lupa kebenaran yang suci ini. If that's your willingness, if that's your desire, let us come together in prayer. Kalau itu adalah kerinduan saudara untuk tinggal bersama Allah, maka mari kita berdoa. Let us kneel as we pray. Mari kita bertelut sementara kita berdoa. Be a Father in heaven. Bapa surgawi di surga, Thank you, God, for loving us. terima kasih untuk mengasihi kami. Lord, thank you for Jesus. Terima kasih untuk Yesus. It is He who can separate us from sin and help us dwell with Him eternally. Dialah yang sanggup menyelamatkan kami dari dosa dan menolong kami untuk memiliki hidup kekal. Thank you, God, for this special gift. Terima kasih Tuhan untuk pekabaran yang sangat istimewa ini.
May we receive Jesus today. Semoga kami bisa menerima Yesus. Thank you for this gift. Terima kasih untuk pemberian ini. We praise thee in Jesus' name. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amen. Amin.